ताजिर तंजीमें आपके साथ ऑन वन पेज हैं इस सब मामले के अंदर, और क्या प्लान क्या है सर कल का, बताइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अकबर भाई। पहली बात तो ये है कि हम जहाँ भी ताजिर तंजीमों के पास गए हैं या मुख्तलिफ ताजिरों के पास गए हैं या जिस भी तबका है फिक्र के पास गए हैं, हमारे लोग गए हैं, लोगों ने पैगाम पहुंचाया है, उन्होंने हमारी कॉल का खैर मकदम किया है। लेकिन कुछ पिछले 24 घंटे से हुकूमत ने अपने वो जो एक रिवायती अखड़े होते हैं, जो फैसिलिटेटर है वो ब्यूरोक्रेसी की जरूरत हो, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हो, डीपीओ, सीसीपीओ और जितने भी फोन कॉल्स का जो सिलसिला होता है उसके जरिए ताजरों को फोन करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मसला ये है कि कौम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अगर वो ताजिर है तो वो ताजिर की अपनी एक दुकान होगी, या तंजीम वो जो सदर है उसकी अपनी 1, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 दुकानें होंगी, वो तो वो खुलवा लेंगे। लेकिन बाकी जो कौम है वो तो तहरीक लब्बैक की कॉल पर लब्बैक कह चुकी है। इसलिए कौम ने तो हमसे अदा किया है और सारे लोगों ने कहा है कि हम इंशाल्लाह मार्केट्स वगैरह दुकानें अपनी बंद रखेंगे और सारा कुछ करेंगे और कॉल पर लब्बैक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बात बड़ी पुरअसर स्ट्राइक्स होती हैं, इसकी तपिश हर क्वार्टर के अंदर महसूस होती है जब भी टीएलपी ने एहतजाज किया है। धमकियां वगैरह या फिर कोई किसी किस्म का आपको कहा हो हुकूमत की तरफ से, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हरकत में आ जाती है ब्यूरोक्रेसी और दूसरे डिफरेंट क्वार्टर्स, कोई ऐसी बात है? एहतजाज की और अपनी नाम क्या है हड़ताल की अपील की है। बाकी हुकूमत धमकियां दे रही है मुख्तलिफ ताजरों को, बल्कि ऑडियो लीक्स भी हो चुकी हैं, काफी सारी कॉल्स भी लीक हो चुकी हैं कि जिसके जरिए वो पुलिस के जरिए और जो भी उनके जराये होते हैं वहां से कहा जा रहा है कि आप दुकानें खोलने पर मजबूर करें। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा हुकूमत से भी कि जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं कि अगर खुदा न खास्ता कल कोई और हमारे लिबादे में या किसी भी लिबादे में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर उसके बाद हुकूमत क्या करेगी। मसला ये है कि हुकूमत को अगर कौम को महंगाई के बाद एहतजाज का भी हक हासिल नहीं है, अगर कोई एहतजाज की कॉल दे और उस कॉल के ऊपर कोई लब्बैक कहे तो उनको वो भी हक हासिल नहीं है, तो फिर ताजिर, किसान, मजदूर दुरुस्त कह रहे हैं आप और अपना एहतजाज कहाँ रिकॉर्ड करवाएं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि ये अलामती होगी एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक जो आपकी अलामती इन द सेंस के कल हो जाएगी तो जाहिर है एक दिन की शटर डाउन से हुकूमत कीमतें कम तो नहीं करने लगी? जी नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह एहतजाज का अगला मरहला होगा और उस मरहले तक इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा जब तक हुकूमत 14 फरवरी तक की कीमतों पर पेट्रोल की कीमतें बहाल नहीं करती। अच्छा, अगली शटर डाउन यही स्ट्राइक कंटिन्यू करेगी आगे, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, कल इसके बाद एहतजाज? हुकूमत देखें, हुकूमत जब अपना रवैया बदल रही है, हमने तो कहा कि ये चीजें कौम के हाल में है और कौम को ज्यादा देर तंग नहीं होना चाहिए और हमारे इदारों को भी अपने अपनी जगह काम करना चाहिए, इसका सही मुनासिब हल निकाल लिया जाए। लेकिन अगर हुकूमत इस बात पर राजी नहीं है कि इन्हें इनका हक नहीं दिया जाए तो आपको पता है कि फिर हम अपना हक अल्हम्दुलिल्लाह बज़ोरे बाजू भी रहना जानते हैं। ठीक, इलामा साहब यही सवाल मैंने करना था, आपने कह दिया बज़ोरे बाजू, तो उससे क्या मुराद है? कल शाम हो गई, आपकी हड़ताल कामयाब हो गई, हुकूमत ने कीमतें वापस ले ली, मुबारक हो, आप हमारे हीरो हो गए। कुछ नहीं हुआ, हुकूमत खामोश की खामोश रही, फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे? उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एहतजाज वाले सिलसिले पर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत के पास वापस लेने के अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। नहीं, आप रास्ते वगैरह कोई, जिस तरह आपकी बड़ी ऑर्गेनाइज जो पहली आपकी तरीके मैंने देखी है, एहतजाज तो बहुत ऑर्गेनाइज होता है पाकिस्तान में। देखिए आप देखें ना, हमने रास्ता बंद नहीं किया लेकिन हुकूमत पर फिर भी असर ना हो। हमने जनाब आवाज भी किसी की बंद नहीं की, हुकूमत पर फिर भी असर ना हो। रोड भी बंद नहीं हुआ, गली भी बंद नहीं हुई और एक दुकान बंद होने से भी अगर हुकूमत पर असर नहीं होता तो फिर आखिर तंग आमद बजंग आमद फिर वो तो रास्ते मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, हुकूमत का वैसे, और आप जानते ही हैं, उनका तो मजीद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का इरादा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि अभी महंगाई मजीद होगी, हालात मजीद खराब होंगे, आप उसके लिए तैयार रहें। जी हाँ, हम तो तैयार हैं। असल में मसला ये कौम का है कि कौम अगर हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह फिर हमें कहीं भी मतलब सुखी नहीं उठानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें हाफिज साहब आप क्या समझते हैं, ये IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील है, अगर वो ना होती, पाकिस्तान उनकी शराइत ना मानता तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, तो उस सूरत हाल में जाना बेहतर है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, या फिर IMF की जो शराइत बहुत सख्त हैं उससे आम इंसान हम सब तो पिस के रह गए हैं उसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें एक सवाल पहले है कि IMF की दरवाजे तक लेकर जाने वालों से ये पूछा जा सकता है कि आप पूरी मिल्लत और कौम को उस दरवाजे नहज तक लाए क्यों है? IMF के पास जाना और ये तो आखिरी हल है ना। मसला ये है कि कौम जब भी हमारे हुक्मरान IMF के दरवाजे पर जाएंगे तो हमारी कौम का जनाब बेड़ा गर्क होगा, उन्हीं के जनाब मांस और खाल नोची जाएगी। ये तो नहीं तरीकाकार, ठीक है ना। इसके मुतबादिल भी बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह कल सारा कुछ कौम के शोर उठाने के बाद, एक तूफान उठने के बाद भी कहा गया जी वज़रा और मुशीरों के ये सारी मुराद वापस
واپس لی جا رہی ہیں اور یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اور یہ ابھی تو ان کے پاس اتنے اثاثے موجود ہیں، ابھی تو وہ گول اور ان کی ساری چیزیں صرف قومی خزانے میں جمع کروا دی جائیں یہ ساری چیزیں، تو پاکستان کا آدھا قرضہ تو آرام سے اتر سکتا ہے۔ نہیں حال تو لیکن بڑا جو خوبصورت سارے والے ہیں وہی حاکم بنے بیٹھے ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ وہ ہمیں آئی ایم ایف کے دروازے پہ لے جائیں، کل چائنا کے دروازے پہ لے جائیں، کل رشیا کے دروازے پہ لے جائیں، ہم تو ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ نکیل والے اونٹ کی طرح جہاں جہاں وہ جائیں گے ہم پیچھے پھریں گے۔ تو ہمیں کوئی اپنی آواز اٹھانی ہے، اپنی قوم بننا ہے، ہمیں ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ ہمیں آپ کی یہ ساری چیزیں منظور نہیں ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، جو دو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں، ایک حکومت ہے، کوئی 12-13 جماعتیں وہاں پہ ہیں، تحریک انصاف، خان صاحب دونوں طرف سے ایک ہی بات ہے کہ آئی ایم ایف ہی سلوشن ہے، اس پہ مجھے دونوں میں کبھی اختلاف نظر نہیں ہے۔ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ کوئی آپ نے متبادل کی بات کی ہے؟ آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے کہ پاکستان کا یہ ماڈل ہونا چاہیے؟ ہم نے تو ایک ہی صاف اور بڑی بات کی ہے کہ پاکستان جو اس وقت سب سے زیادہ پھنس جاتا ہے وہ ہے ہماری قسطیں جو ہم نے واپس کرنی ہے سود کی شرائط پر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے۔ تو ہم وہ سود کو نہیں مانتے۔ ہمارا ملک ہے، اسلامی ریپبلک پاکستان ہے، یہ یہاں پر نام کیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی بھی وہ نہیں چل سکتا سود، تو ہم اس کے خلاف ہیں، ہم سود دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرض دیں گے جب پاکستان خوشحال ہوگا اور جب پاکستان ہوگا، یہ ہماری مسلسل یہی بات ہے۔ اور باقی معاشی پلان جو ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں معاشی پلان کیا ہے؟ پاکستان کو 75 سالوں سے انہی پڑھے لکھوں نے معاشی پلان دے دے کر آج اس نہج پر پہنچایا ہے۔ یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ قوم کو اس طرف کھڑے ہونا ہے یا اس طرف کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہم نے اسی معاشی پلان کے تحت چلنا ہے تو آنے والے وقت میں آپ کے اور میرے بچے اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ان کا حال وہ کیا کہتے ہیں نائجیریا اور وہ جو کیوبا کے بچے ہیں اور ان جیسا ہوگا۔ اگر ہم نے نہ فیصلہ کیا تو پھر ہمیں یہاں کھڑے ہونا پڑے گا کہ ہمیں ایک سٹینڈ لینا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے علامہ صاحب وہ دیں گے لیکن سود نہیں دیتے۔ مجھے آپ کے والد صاحب سے ملنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ان کا بڑا مشہور زمانہ لفظ تھا کہ اگر کوئی ہم سے سود مانگے تو ہم کہ پھر گوری آیا جی۔ تو آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ کہ واقعی گوری کا جواب دیں گے؟ اگر کوئی سود مانگے اور پھر وہ اس پر بزد رہے کہ ہم نے سود لینا ہے تو پھر تو غوری والا ہی جواب ہے بھائی، آج نہیں تو کل نہیں، آج یہ پوری قوم کھڑی ہے نا، یہ ہم اس بات پر اٹل ہیں کہ ہم نے ذرا وقت سے پہلے کہہ دیا ہے اور ان کو وقت پہ بعد میں کہنا پڑے گا۔ ہم نے وقت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ غریبوں کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کریں اور جناب 1800 cc کے لیے 350 روپے کریں اور جو اس سے لگژری یوز کرتے ہیں 500 روپے کریں۔ وہی جناب وہ کل پرسوں میرے خیال سے 3-4 دن پہلے پچھلے اتوار کو وہ وزارت پیٹرولیم والے جناب مصدق ملک صاحب ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ہم غیر امیروں کو سستی دیں گے اور امیروں کو مہنگی دیں گے اور غریبوں کو سستی دیں گے۔ بات وہی ہے جو ہم کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے اینک یورپ کی لگائی ہوئی ہے انہیں مولوی صاحب کی بات ذرا لیٹ سمجھ آتی ہے اور جناب جو ٹائی پینٹ میں ہے اس کی بات ان کو بڑی اہم نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں حافظ صاحب اس میں یہ بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا اور وہی اب آپ کے والد مرحوم کا بھی یہی پوائنٹ تھا اس کے معاشی مسئلے کے حوالے سے۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیل پاکستان نے، ریاست پاکستان نے جب کی اور انہوں نے اس سے پہلے جب یہ کہہ دیا کہ یار اتنے پیسے ہم آپ سے لیں گے اور اتنا انٹرسٹ اس کے اوپر آپ کو دیں گے، تو وہ ایک وعدہ تو ہے نا۔ اب اگر اس سے ہم مکر جائیں تو اس کے مضمرات چھوڑیں کہ دنیاوی طور پہ کیا ہوں گے، لیکن اوور آل وعدہ خلافی بھی تو مذہبی اعتبار سے کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ حرام کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی حکم کیا جاری بھی ہو جائے، شاہی فرمان بھی جاری ہو جائے تو وہ وعدہ، وہ فرمان نہیں رہتا، وہ وعدہ نہیں رہتا، وہ چیز نہیں رہتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی ہے وہ کیسے رہے گی؟ وعدہ تو وعدے کی اعادت تو واوفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا، یہ قرآن بتا رہا ہے نا، اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ وہ چیز حرام ہے، بلکہ اس کی بڑی سخت وعید ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جان کی، تو وہ وعدہ کیسے رہا؟ جو حرام وہ تو اگر کوئی کل کوئی خدا پڑے گا، نہیں بھائی وہ حرام ہے، اس کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ نہیں علامہ صاحب، میری گزارش یہ ہے، یہ جو آئی ایم ایف ہے، یہ باہر کے بینک ہے، وہ تو اسلام پہ ریلیجن تو ہمارا ان سے نہیں ملتا، وہ تو سود کا ان کا ایک آرگومنٹ ہے۔ جو ہمارا اپنا ملک کے اندر بینکس ہیں وہ سارا سود کا نظام ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی تحریک آپ چلائیں گے؟ دنیا میں سود کا نظام پوری دنیا میں نہیں، پاکستان کے جو بینک ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو سودی نظام ہے، بلکہ یہاں تو شرح سود بہت بڑھ گئی ہے، اس پہ بھی آپ کا کوئی پلان ہے؟ جی بالکل پلان ہے۔ دیکھیں، سود کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی عدالتوں نے فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن وہ جج صاحب کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ اور پھر ہمارے جناب یہ ساغدار صاحب آئے اور انہوں نے ایک نئی سنائی کہ پاکستان میں ہم سود نہیں چلنے دیں گے، لیکن عملی اقدامات کے لیے کسی کو بھی نہیں ساتھ میں بٹھایا گیا، اور جو لوگ سود کے خلاف کام کر رہے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، ہم بھی اس کے لیے مکمل ایک پیپر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے رابطہ کیا، وہ صرف ایک نمبر سکورنگ کے لیے اور ایک وہ جناب بیان بازی کے لیے قوم کا
ध्यान बटाया गया, इसलिए किया गया। वरना अगर ये चाह रहे हैं तो हमारे पास जनाब काशिफ शहजाद साहब जैसे वकील जिन्होंने ये पूरा केस लड़ा है वो मौजूद है कि पाकिस्तान से सूद क्या है, पाकिस्तानी बैंकारी से सूद कैसे खत्म किया जा सकता है। अच्छा, उसमें लेकिन अलामा साहब एक आर्ग्यूमेंट उसके अंदर ये आता है, बात कहीं निकल जाएगी, लेकिन मुझे ये सवाल पूछना है कि जब इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं जिसकी इसहाक डार साहब ने कहा कि हम सूदी निज़ाम खत्म करेंगे, तो कहा जाता है कि वो कान इधर से छोड़ के आप दूसरी तरफ से पकड़ लें। बात एक ही है, सूद को आप मुजारबा का नाम दे दें और मुशारका कर दें, वो नाम आपने चेंज कर दिया और उसका पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन पैसे उतने ही देने पड़ते हैं उसके बाद उसके ऊपर जो आपने उधार लिया उसके बाद कुछ ना कुछ ऊपर देना पड़ता है। वो इस्लामी बैंकारी के अंदर आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास निजाम मौजूद है वो कान इधर से पकड़ने वाली बात नहीं, वो उससे हट के हुक्म के ऐन मुताबिक है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे अलामा साहब, अगर हुकूमत जिस तरह आपने शुरू में कहा, अगर पुलिस आती है किसी मार्केट में कि जनाब आप दुकानें खोलें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो इंडायरेक्टली फोर्स करे, तो फिर आपके जो वहाँ पे कारकुन होंगे या आपकी जमात का क्या लाहेम अमल होगा? आप किस तरह रिएक्ट करेंगे? उसके लिए हमने अगले एहतजाज का सोचा हुआ है। असल में मसला ये है कि हमारे हुक्मरान बड़े समझदार हैं, पुलिस भी हमारी है, कौम भी हमारी है, मार्केटें भी हमारी हैं और हम भी कौम के हैं। वो हमें आपस में सामने खड़ा करना चाहते हैं और अपनी हुकूमत को बरकरार और अपनी अय्याशी को बरकरार रखना चाहते हैं और अपने गलत फैसलों को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए हमारा पहला प्लान तो है कि इसमें किसी मसले में उलझा ना जाए, हम अगली तरफ जाएंगे। और अगर ये इन्हीं का, और मैं अपने इदारों से भी कहता हूँ कि हमेशा इन्हीं का अलाकार, इन्हीं का फैसिलिटेटर बनने से बेहतर है कि कौम की आवाज़ बने और कौम के मसाइल को समझे। एक पीछे से दोबारा मैं ज़रा जोड़ के, वो सवाल एक बीच में से रह गया था। हम जब बात करते हैं ओवरऑल सूदी निज़ाम की, तो पूरी दुनिया के अंदर चूंकि ये कैपिटलिज्म है, उसी के आगे ये सब ये शाखसाने हैं, इंटरेस्ट बेस्ड जो सारा सिस्टम है, सूद पे मबनी जो सारा माशी सिस्टम है। अब मुस्लिम ममालिक, हाफिज साहब, सऊदीया इटसेल्फ, तुर्की, मलेशिया, यू नेम इट, हर मुसलमान ममालिक, वो उन तमाम ममालिक के अंदर भी ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया के साथ चलना है हमने, दुनिया के अंदर रहना है हमने। तो पाकिस्तान अगर इससे निकल आता है तो पाकिस्तान विल बी आइसोलेटेड, पाकिस्तान एक तन्हाई हो जाएगा ओवरऑल। फिर असल मसला ये है कि आपने ये वतन दुनिया के साथ चलने के लिए हासिल नहीं किया था, ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया था, दो कौमी नजरिए पर हासिल किया था। और जिन्होंने हासिल और जिन्होंने तसव्वुर किया, उनका कहना ये है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से नगर के खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारा कयास उनके साथ नहीं हो सकता। ये अलिफ लाम मीम अलहम्दु से लेके वन्नास तक जो कुरान उतरा है, 6666 आयतें हैं, ये हमारे लिए उतरी हैं, उन कौमों के लिए नहीं उतरी। हमें अपना निज़ाम, हमें अपना तरीकाकार, हमें अपना उसूल, अपनी सारी ये वजह अलग करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और दुनिया के साथ क्यों नहीं चला जा सकता जी? अफगानिस्तान इस टाइम दुनिया से क्या कटा हुआ है? क्या वो मर गए हैं? ईरान है वो मर गया है?